With a race paid number of 0178 with a time of 1 hour 17 seconds from Kenya. Again po, ginapanawagan po sa atong tanan po ng mga participants na hawanan po nato ng atong scene. Guys, ang gana sa 5 kilometers. Ang Kenyan ang nanggana sa 5 kilometers. Ayan o. Ang Kenyan nina, ang taga Kenya. Amo ang gana sa 5 kilometers. Siya nung nauna. Ambot ko sino naman ini na pang duwa. Di ko aram kung ay dili siguro ini si Bernabe Tuyco. Pero rarayo naan lang sa ton Kenyan, ada yang pangtulo. Kenyan anauna sa 5 kilometers. Kenyan. Ari na taga, ari na gana o ado. Kenyan o ado. With a time of 16 minutes and 2 seconds. Congratulations! We have the first winner for 5 kilometers with a time of 16 minutes and 1 second. Galang Kenyan. Nabate kung grabe daw ang langit. Grabe langit. Approaching for 5 kilometers male category with a race bib number 0020. Congratulations from Cebu City. From Cebu ang pangduwa. With a time of 16 minutes and 40 seconds. Igwa pa siyang pangtulo. Sino daw ini na pantulo? Sira na lang si Bernabe Tuyco. Ang pangtulo, sira na lang si Bernabe Tuyco sa 5 kilometers. Male category 5 kilometer run with a race bib number Awara, pierde si Bernabe Tuyco. with a time of 17 minutes Pierde and si 40 Bernabe Tuyco, seconds. adin na tulo. Adin pangtulo. Again, sa atin po mga first, second, and third 5 kilometer runner finisher, napagkado po kita kay Mr. Lance Lario to get your full name and tagadiin po kamo. And also sa atin po top 15 for 5 kilometer. May free po kamo na drinks from Prince Sips po, sponsored by Engineer. Apprentice C, the Engineer Apprentice C. Adin na, may nagabot na sa 21 kaya, 5 kilometers pagali. Approaching for our 10 kilometer. Pang 10 kilometers na nila, pang 10 kilometers. Number 36. Mr. Mark Mahinay from Cebu City with a race bib number of 3036. Congratulations. That's for male category for 10 kilometer run and also for 5 kilometer run for top 15 finisher. Meron po kayong free drinks from Prince Sips po, sponsored by Engineer Apprentice C. Adi po, may nagabot pa. 10 kilometers. For second placer for male category 10 kilometer run with a race bib number 012. Nagumpi ang pasenda. That shows sportsmanship. Congratulations. Ako na 21 kilometers ang winner. Taga Cebu daw ini, taga Cebu. Half marathon 2025 for male category with a race bib number 0097 with a time of 1 hour and 14 minutes and 55 seconds from Cebu City. Ito, from Cebu ang gana. Taga Cebu ang gana sa 21 kilometers. Category is from Cebu City. 60 na akong signal. 21 pa ini, 21 ini, 21.
21 kilometers winner. PJ Kuya Mix na magkali po sa may registration booth. Hinahanap ka po sa atong mga maganda na mga zone runners. Si Ivan Verde na wala pa. May duwa na. Pareho Sa taga tagaan Cebu. po natin sa Are pang third kilometer. Kenyan gihapon. Field category with a race paid number of 0178 with a time of 1 hour 17 seconds from Kenya. Again po, ginapanawagan po sa atong tanan po ng mga participants na hawanan po natin ng atong scene way para makaagi po ang atong mga respondents from Philippine Red Cross. Until Placer. Mga guys, until Placer sa 21 kilometers taga Kenya. Kaso pag-abot din sa pinakapunta, medyo nagpas down. Bumaba siya. Bumuko. Amin until Placer sa 21 kilometers from Kenya. Ang first taga Cebu, ang second taga Cebu gihapon. Ang third Placer taga Kenya. Amin na yun. Kaso pag-abot din sa medyo dumuko, parang nagpas down, pass out ba? Taga Kenya ini ang third placer sa 21 kilometers. Ini ang hindi ko alam kung pangdubaw na una. Taga Cebu.